मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। समाज व्यतीत मनुष्यर बंची रहिबा असंभव। समाज को छाड़ी मनुष्य जे केबे बंची रही पारिछि इतिहास बा प्रागैतिहासिक जुगरे ताहार कौनसी दृष्टांत नाही। अरण्य मध्यरे संसार त्यागी सन्यासी मानकर मध्य समाज थिला रही अछि। तेणु समाज सहित व्यक्ति अविच्छिन्न भावरे जड़ित। सही समाज प्रति व्यक्तिर कर्तव्य चिंता करिबा प्रत्येक मानवर परम कर्तव्य अटे। प्रत्येक मानव समाज ठारू ऋणी, कारण जन्मर मृत्यु पर्यंत से समाज साहाय्यर ही बंची रही पारिछि। मानव शिशु दीर्घकाल धरी दुर्बल अवस्थारे रही थाए। से अवस्थारे ताकू एवं तार जननी को समाज ही रक्षा करि थाए। नारी हेउछि अबला। गर्भ अवस्थारे से तार सुरक्षा पाई समाज उपरे निर्भर करि थाए। समाज नथिले बहु मानव शिशु जन्म पूर्वरु जननी सहित मृत्यु मुखरे पतित हुअन्ते। नारी और शिशु मानकु समाज ही रक्षा करि थाए। द्वितीयतः समाजरु आमे सभ्यता शिक्षा करू। मानव शिशु कथा कहि शिखे समाजरु। थरे सम्राट अकबर कौतूहली होई केते गुड़िए नवजात शिशु को समाज ठारू दूर आबद्ध अवस्था रखिदेले। केवल सेमानंकर बंची रहिबार व्यवस्था करा जाय थाए। फलरे देखागला सही शिशु गुड़िक परिणत बयसरे कथा कहिबाकू अक्षम होई ध्वनि और चित्कार द्वारा मनर भाव प्रकाश करने को लगिले। समाज भितर ही मनीष कथा कही शिखे। समाज नथिले मनीष केवल पशुपक्षी परी बोबाऊ था। तृतीयतः चालीचलन, आदान प्रदान, वाणिज्य व्यवसाय, शिल्प और साहित्य, चिंता एवं दर्शन समाज साहाय्य व्यक्ति ठारे अंकुरित होई अभिवृद्धि लाभ करे। समाजरे व्यक्ति सभ्यतार प्रत्येक अंग सहित परिचित हुए। समाज मध्य व्यक्तिर जीवन प्रणाली को गढ़े एवं व्यक्तिर विकास साधन करे। समाज नथिले स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पाठागार, साहित्य समिति, विज्ञान समिति, सांस्कृतिक समिति, सभा समिति असंभव होई पड़ंता। फलरे मनुष्य पशुठारू हीन होई पड़ंता। तेणु समाज ठारे मानव ऋणी अटे। प्रत्येक मनुष्य समाज ठारे ऋणी। तेणु सामाजिक ऋण परिशोध करने प्रत्येक मानवर कर्तव्य। केवल ऋण सुझिबा पाई नुहे, निजर हित दृष्टि मध्य समाजर सेवा करने व्यक्तिर कर्तव्य अटे। कारण समाजर हितरे व्यक्तिर हित, समाजर मंगल व्यक्तिर मंगल, समाजर कल्याण व्यक्तिर कल्याण, समाजर निरापत्ता व्यक्तिर निरापत्ता, समाजर अभिवृद्धि व्यक्तिर अभिवृद्धि, सेहीपरि समाजर दारिद्र्य व्यक्तिर दारिद्र्य, समाजर दुर्बलता व्यक्तिर दुर्बलता, समाजर अहितरे व्यक्तिर अहित, समाजर निंदा प्रशंसारे मध्य व्यक्ति अंशग्राही अटे। तेणु सामाजिक ऋण सुझिबा एवं निजर कल्याण साधन करने निमित्त प्रत्येक व्यक्तिर समाज सेवा करने आवश्यक। समाजर समूह हित साधन पाई जो कार्य करा जाए ताहाकू समाज सेवा कहते। एथि निमित्त आवश्यक पड़िले निजर व्यक्तिगत स्वार्थ को बलि देवाकू पड़ी थाए। गोष्ठी बा समाजर जीवन रक्षा पाई मुनीन्द्र दधीची निजर अस्थिदान करथिले। बढ़ई पिला धर्मा चंद्रभागा नदी रे आत्मविसर्जन करिथिला। खोजी बसिले विभिन्न समाजरे एहीपरि बहु आदर्शमूलक दृष्टांत मिलिबो। परिवार पाई व्यक्ति, ग्राम पाई परिवार, जिला पाई ग्राम, प्रदेश पाई जिला, देश पाई प्रदेश एवं समग्र पृथ्वी पाई देशर स्वार्थ परित्याग करने नीति रे समाज सेवा करने को होता है। ए तो गला अति बड़ बड़ कथा। साधारण क्षेत्र में मध्य प्रत्येक लोक समाज सेवा करने उचित। जे जो परिसर मध्य गतागत करुअछि से सही परिसर मध्य समाज सेवा करिपारिबे।
ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ଏବଂ ପାଖ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକର ସେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ବଢ଼ି ଝଡ଼ି ମରୁଡ଼ି ଘର ପୋଡ଼ି ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜସେବୀ ବାହାରି ପଡ଼େ। ହଇଜା ବସନ୍ତ ମହାମାରୀ ପ୍ରଭୃତିର ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ସମାଜସେବୀ ଆଗଭର ହୁଏ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତତ୍ପର ହୋଇଉଠେ। କିଏ ଗଛରୁ ପଡ଼ିଲା, କାହାକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା, କିଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଇତ୍ୟାଦି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ସମାଜସେବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଧାଇଁଯାଏ। ସମାଜ ସେବା କରିବା ନିମିତ୍ତ ସମାଜସେବୀର ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଦରକାର। ସହଜାତ ହେଉ ବା ଅଭ୍ୟାସକୃତ ହେଉ, ଏହି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜସେବୀଠାରେ ନିହିତ ଥିବା ଉଚିତ। ସମାଜସେବୀ ଅର୍ଥ ଲାଳସା ଓ କାମୁକତା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ସମାଜସେବା କରିବାକୁ ହେଲେ ସମାଜସେବୀ ନିଜେ ସନ୍ଦେହମୁକ୍ତ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଜେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ଦରକାର। ସମାଜସେବୀ ସାହସୀ ଓ ଆଶାବାଦୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମାଜସେବୀ ସମାଜ ସେବାରେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ସମାଜ ସେବା ଯେ ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦେବସୁଲଭ ଗୁଣ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ନିଜେ ସମାଜ ସେବା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ସେବା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସମାଜ ସେବା ନ କରି କେହି ମହାପୁରୁଷ ହୋଇନାହିଁ କି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉଠିନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ପାଠ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ମହାପୁରୁଷତ୍ୱ ମୂଳରେ ସମାଜ ସେବା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମାଜ ସେବା ଛଡ଼ା ସମଷ୍ଟିଗତ ଭାବରେ ସମାଜ ସେବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମାନ ରହିଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମାଜ ସେବା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି 3-4 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଗଢ଼ି ସମାଜ ସେବା କରନ୍ତେ, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେତେ ସମାଜ ସେବା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସମାଜ ସେବା କରିପାରନ୍ତେ। ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ଏହି ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ କାମ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଯେତେ ଦେଖାଯାଏ, ଭାରତବର୍ଷରେ ସେତେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେପରି ଭାରତବର୍ଷରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଖେଳିଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ବିଶେଷତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଯେପରି ସମାଜସେବୀ ହୋଇପାରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ।